দুইটি অপশন ছিল, দিন বাঁচান অথবা জীবন বাঁচান, না হলে দিন বাঁচান। इमाम हुसैन ग्रहण कर लो, नाना के दिन को बचाना है, मेरी जान चली जाए, मेरी औलाद की जान चली जाए, अकबर की जवानी लुट जाए कोई परवाह नहीं, हजरत कासिम की जवानी लुट जाए कोई परवाह नहीं, हजरत अली असगर के हल्कों पर तीर लगाया जाए कोई परवाह नहीं, हजरत अब्बास के बाजू कलम किए जाए उसका भी कोई परवाह नहीं, ज़ैनब के खीमे को जलाया जाए उसका भी परवाह नहीं, हमारे सारे खानदान को करबला की मैदान में शहीद कर दिया जाए उसका भी परवाह नहीं, मेरी जान भी चली जाए उसका भी परवाह नहीं है। नाना जान के दिन बचना चाहिए, नाना जान के दिन बचना चाहिए, नाना जान के दिन को उम्मत तक पहुंचाना है, नाना जान के दिन को उम्मत तक पहुंचाना है। पहुंचाया आपने, और उस दिन के साथ हमने क्या किया? इमाम हुसैन जो दिन करबला में दिया वो दिन हमारे पास है, আমাদের কাছে ওই দিন আছে? যদি দিন আমাদের কাছে থাকে তাহলে মোবারক, আর ওই দিন যদি ওই দিনের সঙ্গে যে রক্ত দিয়ে দিনকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কারবালায়, যুবক সন্তান দিয়ে দিনকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন কারবালায়, ওই দিন যদি আমাদের সমাজে না থাকে, আমাদের ঘরে না থাকে, আমাদের বাড়িতে না থাকে, আমাদের প্যারে হাদির বংশের মধ্যে না থাকে, আমাদের চলাফেরা ওঠা বসা ব্যবসা বাণিজ্য লেনদেন যাবতীয় বিষয়ের মধ্যে কারবালাল ইসলামকে যদি আমরা না রাখতে পারি, যদি আমরা ওই ইসলামকে ধারণ করে না রাখতে পারি, তাহলে প্যারে হাদির আমরা ব্যর্থ। ঠিক কিনা বলেন? আমরা ব্যর্থ।